خذ محاضرات المغول وتتار صلاح الدين الأيوبي، مو في هذه المحاضرات فيه. أنا أعتقد أن هذه المحاضرات فيه. أرى جوز أدر جنبورة نباريس. كم سنة لنا إحنا لسه أجارة مدينة المحاضرات نبدي تماما تسجيل جارة خارج من التمام الآن نقدر، لكن كم سنة لنا أجا أدر جنبورة. خذوا منجيل عمر مدير كسوس الحديديارين سفر فارور إدو هين لو بني أرمكس الحديدين كانوا إخوان فويل الشرو مدرس الحديد بدي بالير مسألة فويل هذا كله كلاهون ديودولي यार बाद तुम्हें थाला पूरा करी बाद सामुद्र लेवल ये दोले खुद खड़ा मतलब पूरा किया कुछ वाला मसाला एराम जीवाले यार कुल सोल पूरा कामिल माथा तो सोल लोले बेशी फायदा देखिए अल्लाह खुदूम सुहाड़गी खुदूम गुनाह तो अल्लाह माफ़ी हक्कान लोले बाना हक्कान और मज़े बेशी इख्तिलाफ आसी इख्तिलाफ होता कि अल्लाह उल्ला सुवाल लेरी उल्ला सुवाल मानी उनका मानुष एराम फिनी खलास हज़ार उम्रा गुत्ते जा चले बेसुल हाड़ी भारी बने बेन ना भारी चले कैंसिल दोरे रे कनागरे डखाड़ी दी इबार वरी हम फिदिया शेने इबार गुंडा सुलनो हाड़े गुंडा माथानो हाड़े हक्का सुल हट्टे दे डकफी आशे खदी बेसुल हट्टे दे दल चले यां जो सुल हाड़ा दे ओले तेराम कुली बच्चे मत हक्कान हाड़ी लेकर ले सुल हाड़ानो फाहिमीन अस्सूरा चली वो उल्टा मसाला ले रश्दी वलाकिन या इख्वानी जे हमने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरी जाइए जे हमने के सहाबा वाले गोरी जाइए इन दिल्लानो या पूरा माता खामिल खाड़ी फैलाइए सोल पर बेलट मारी फैलाइए आओ शाड़ी फैलाइए चले हक्कान हाड़ी रे उड़े फिदिया ये रेडे का आजार नौ या न हो केला न हो दे मसाला फरक दे अल्लाह मसाला फरक मानी उबत में एराम और हाल तो मजे होनो शीस हाड़ी न हारो नॉक सूली में माना वाला वक्कन ली इबो ये तो आजुर ओ हो रे है तो अल्लाह बयानो हम हाँ सवा मजे सुलहाड़ों नहीं से बेदरुरा गौरता ये सुलहाड़ी वाले हाँ महा उन्ना उम्रानो गौरते मंशा हाड़ी दोन हनो जरूरत है आरा सारे पांचों उम्रा गुजी सारे पांचों हौस गुजी हाजी रे राजी वाले ने नाम ला मुश्किल होना इश्कल हाजी रे राजी वाले आय उम्रा गुजी तवाफ सफा पूरा गिरी उम्रा हम बेकुम पूरा गिरी निजर माता निजे राते मनोहर मानो ना भाई दुआ दियो ये थारे ने हिंदिल्ला और यहाँ जो जरे हल्लाक दे ओले नाफे डोरे निजर सानी डोरे अब आप तो कर मक्की ना सफूं सोच मारी दिखाई निन और तो मानसिक को दुआ नाम या वह यान रे नहीं आती हमारा इन खंतुआ इन्हों इन की आरा तो आगे तो मुसलमान मशीरा है न होयो केला आज तो तुम्हारे हम आगे होता हो जाती खलास हम दलील दिया ना होला आगे हुई तो कि अल्लाह तुम्हें ज़हन ले जाला हम दलील दिया ना आरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौस के जदे ओतस दाला मारी बात है माता मुबारक कह रहा है जेदी बा सहाबी हाजी थोले हाजी रे राजी करने हाजी रे राजी करने हेडा होदू मंचे हो दे भाई अन्य मानुष ना जे अल्लाह हाजी रे राजी भजे देरी तो नबी तुम बुझा दिया हज नबी देने की बुझाई न होते हाजी रे राजी भजे थोले हाजी रे राजी करे भाई और होदुन न हो যখন নিজেরা হাড়ি করে জাগরি করে চলিয়ান আর নবী দেনে কি উমরা করি বলা আইয়ে মক্কা ওয়ালা এ হুদাইবিয়া সুমাইসির রাস্তায় আমরা রুকি ফেলাইয়ে বলছো নদের
ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উগ্র মানুষের হতে আর মাথা এরাবে নবীর মাথা মুবারক যেতে নাকি এরার যে মানুষই ভাই হাজি উমরা বেন্না ফলে এরার সাহাবল নবী এরাতে দেখি আরে হিতারা ফল দিল কি ওই 3-4 জনে একজনের বেলট দিয়ে খল্লা দিয়ে রইল হাতে লাগছে ইদারে টানা 3-4 জন দেখি আল্লাহ নবী এরার নবীর ফুয়ারে মারা আর নালো জায়গা হইব দেরি করি না পারিম হাওয়া ধরে নবীর মাথা যেতে নাকি চুল মুবারক যাইব আর সুলতাই বো বেশি শরম লাগবে ইয়া আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ করে ইজ্জত করি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেসু এ যেতে নাকি মানুষ নহর নিজে বেলট মারি দে কি আল্লাহ হদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা এরা ফেলাইব আর মাথা মাসুলতাইব ইম বেশি বিয়া দেবে إذا يا إخوان عمر المصالات حوض المصالات هم بيكون فرق يدولي سيا هم بيكون فرق إذن في بنا إذن ما تا يراد وقت تعاق يقولي سيا هذا غلط بوزيها تواب غوري سفر أقول تو ما تا يراد فلان أي مواسم ماذا كوني نزوري ميزة يراد فلان أي نو ها خوي دين ما تار وقت تعاق يقولي هم فرق يهان ما تار وقت تعاق চলে এখন হাজি এরা দিলিও হারে নিজে এরা লিও হারে হাম হাসাবারি আমাদের এরন হাড়ন হন শরৎ ন আর যে নাকি হাইতে খালাস তোমার মশলা ঘুরাইবি ইয়ার বাদ তুমি মনে হলেন সুপুর আমার গই মহলে আলুগুলা বাত্তা মার গই তিন আগে মারো ইন কুয়াল্লা তুমি গরব দিন উমরাল্লাহ ন হেদা লাভ বাইনো উমরাল্লাহ হই সূর্য আমাদের জ্ঞান বর্জু যে নাকি হদুম মানুষের উমরা ফুরা ইবাদে আও তুওয়াফ ফুরা ইবাদে দুরাহাত নওয়াজ কিন আল্লাহ খাড়া হাড়ি মারামারি খেলা খা মাহা মাকাম ইব্রাহিম রিও ছড়া হরি বেহন্দিনা শরত বুঝি ইখওয়ানি উমরা ফুরা ইয়েত আও তুওয়াফ ফুরা ইয়েত দুরাহাত আই গরত ফুরি লেতে হারিবা জিয়ত বন হয় ফুরি হারিবা তো দলিল হড়ে গরত ফুরিলে হারিবা দিয়া হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একমত তুওয়াফ করি আরে বির তুওয়াত নবী গোসল করতে দেয় আল্লাহ ইলে বির তুওয়াত যাইরে গোসল করি আরে দুরাহাত নওয়াজ করতে বির তুওয়া হন্নত মুস্তাশফাল উলাদা আগে পুরানতে কিদে যার ওয়ালর ইয়া উম্মাদ বির তুওয়াত কিদ ইবা নাড়ি ধাড়ি দিয়ে হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কারে এক ওইবার পানি লিয়ারে গোসল করিছে হেরমত গলিবার আগে ফলে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব একমত আশদ সময় ডাইরেক্ট মক্কা গিয়ে গই ফলে তোয়াফ করি ফেলাই দুরাহাত নওয়াজ রাখি দিয়ে ফেলাই এলে নিয়ত যায় হে জমান আম্মা যে জাগায়ান মক্কার বারে যখন না মক্কার ভিতরে মেন শহরের ভিতরে গিয়ে গই হে জমানাত মক্কার বারে ফলে নিয়ত যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব গোসল করে দুরাহাত নওয়াজ পড়ছি দুরাহাত নওয়াজ ওয়াফ তোয়া তো জিয়ত মনে হয় ফর হেরাম মধ্যে জিয়ত মনে হয় ফর ফরি না ভাইলে গরত পরা গরত দলে আয় ভারত হাম হাই জাইরে ফরন শরত ন বাইনো সায়ো হজিয়া করিবা यानी यार मुख्तसर बताओ ये सूरदियान तीनन हाड़ियारे आजरो जागदिया नाय नबुजी या अनमला हजिया नबुरी कि अल्लाह खुदुन मनशे इंदिला हो जाइए इतरा यो अहल इल्म के होरे लेकिन आर राय मदे हमिया नाय बाला नबुजी या मतलब ओय भानो नबुजी